औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम टाटू बच्चों अस परो सिक्स्थ साइंस तो सोन टॉपिक छो लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस अथ मज पर्या अस ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बे पर्या अस अथ मज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो अस परा अम पत शेडोज क्या गए व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज बना ये ओपेक ऑब्जेक्टों मज लाइट छन पास गसान कहीं तो अमन पतकिन बनान डार्क पैचेस तिमन वन शेडोज तिमन डार्क पैचन वन शेडोज अत मज कर एक्टिविटी कि प्रथ कंस रचाव ओपेक ऑब्जेक्ट सान लाइट मज आफ्ताब रोशनी मज थोड़ा ग्राउंड नश हर तो पत वुछा कि अत बना अमि तमो चीज रचा कह ऑब्जेक्ट रचा तमिक पैचेस ही बनाव तो तम पैचेस क्या तम अमिक चीजिक अमि ऑब्जेक्टिक शेडोज इथे कन पढ़ो आज एक्टिविटी 3 एक्टिविटी 3 क्या छ This is an activity that you will have to do in the dark. In the evening, go out in an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face. You now have source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building, or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. दपन तुह क्या ब्या एक्टिविटी कर तुह डार्कस मज अनगटिस मज कर शामस बग कर तुह ओपन ग्राउंडस मज गन पन्न कि फ्रेंडन तुह तुल टार्च से तुलन कार्डबोर्ड शीट से तो यह टार्च तुह रटन क्लोज टू द ग्राउंड यह ग्राउंडस सत रटन तो अमुक लैंप वगैरह यह कर अपवर्ड डायरेक्शन लाइट गत पे तुहस फ्रेंडस पे तो तुह कर सोर्स ऑफ लाइट तुह यह पेवान यह पे ओपेक ऑब्जेक्टन पे अगर हसा अत ट्रीज कहीं बिल्डिंग्स कहीं तुह पतकिन तुहस फ्रेंडस पतकिन तो तुह हेकवा शेडो वुचित अम सद हेड शेडो हेकवा तुह वुचित दपा अमुक मतलब नसा गो न कि अत बन शेडो कि अत बन शेडो आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू अदर साइड दपा यह टॉर्च लाइट नसा गस अम सद बॉडी थ्रू पास कहीं बेक साइड Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on the cardboard fig 11.3? दपा वो वनो तुम बिकिस गो त्रो तुम यमिस फ्रेंडस टार्च तो आज यह ओपन ग्राउंडस मज ओमुत पत वुचु सा तुम पत वनो तुम पन्निस फ्रेंडस यह रट स्क्रीन अत यमिस दपो तुम रटो अमिस फ्रेंडस पतकिन स्क्रीन यमिस तुम टार्च त्रावान सो लाइट त्रावान तो दपा अमिस हसा बन स्क्रीन पे बन अमिस शेडो यम गई शेडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड यानी कि अत सत अगर तुम बनोयो साय मज बनोयो तो इत कन अत सत बनोयो तुम अत रटो डिफरेंट डायरेक्शन मज रटो तुम अत बासान एनिमलन हज शेप यम कि इत एनिमल शेप बासान इत एनिमल शेप बत बासान इत क्या जानवर बासान यह वुडवन जानवर बासान तो दपा यम हसा हिडन शेप्स तहदन अथन मज अगर सह तुम अनगटिस मज डिफरेंट डायरेक्शन मज पन अथ और योर मूव करो A shadow is obtained only on screen. ये कत पे बने shadow screenस पे. Thus the shadow can be seen only by a screen. The ground walls of a room, a building, or other such surfaces act as screen for the shadows you observe in everyday life. दबा ये ground कुछ यम देवार या building हज देवार या बाकी surface छ दबा यम surface हसा act करा as a screen कम खतर शेडोजन खतर छायन हंद खतर स्क्रीन बना स्क्रीनस पे बना एज स्क्रीन अमनी पे शेडोज बना यम हसा तुम दह दुह लाइफ मज वुचान शेडोज गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दपा यम हसा इंफॉर्मेशन दिवान अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स समटाइम्स शेडोज कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कुन सात गसान मिसलीड कर अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शेडोज कि युस जन अमिस शेड तुथ बासान कहें कर मिसलीड In fig 11.4
are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals. Have fun. دَپان أکِس کیٛاہ منٛز چھِ اَسہِ چھِ یِم شیڈوز باسان یِم چھِ animal کُنہِ ساتہٕ وٕچھو تُہۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ ژھاے آسان پیٚمٕژ تالوَس پٮ۪ٹھ سُہ تہِ چھُ باسان ڈِفرَنٹ سُہ تہِ چھُ باسان animal shape ہِش دَپان یِم ہسا چھِ یَتھ 11.4 منٛز یِم تۄہہِ یِم شیڈوز وٕچھکھ یِم ہسا چھِ یِم اَسہِ سۭتۍ اَسہِ کِرٛییٹ کَرِ یِم ہسا چھِ باسان اَسہِ کہِ بِلیٖو گژھان کہِ یِم چھِ ڈِفرَنٹ اَنِمٕلَن ہٕنٛز شیپ یِمہٕ شیڈوز پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ ایٚکٹِوِٹی 4 place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from the shadow of the chair? دَپان تُہۍ تھٲیِو سا سکوٗل گراوُنٛڈَس منٛز ییٚمہِ تاپہٕ دۄہ تھٲیِو تُہۍ چِیَر دَپان تُہۍ کیٛاہ اوٚبزٲرٕو چھُو کَران ییٚلہِ یَتھ شیڈو چیٖرِ ہٕنٛز شیڈو مُتعلِق کیٛاہ اوٚبزٲرٕو چھُو تُہۍ کَران does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair if the chair is turned around a little how does the shape of the shadow change دَپان اگر ہسا تُہۍ تھوڑا کہِ چِیَر کٔرۍوُن ٹٔرٕن یہِ کٔرۍوُن تھوڑا اٮ۪راوُنٛڈ کٔرۍوُن تھوڑا کٔرۍوُن یہِ ٹٔرٕن تُہۍ دَپان اَمِچ شیپ کِژھ گژھِ چینٛج ٹیک اے thin note book and look at its shadow أنِو سا لۄکٕٹ زٔج نوٹ بُک تہٕ وٕچھِو أمِچ شیڈو then take a rectangular box and look at its shadow پَتہٕ أنِو rectangular box اَکھ تَمِچ شیڈو وٕچھِو do the two shadows seem to have a similar shape دَپان دۄنوٕنی ہٕنٛز شیڈوز دۄنوٕنی ہٕنٛز ژھاے باسیٛو اَسہِ ہِشی take flowers or other objects of different colors and look at their shadows دَپان أنِو سا تُہۍ flowers different کَلرٕکۍ یا باقٕے کینٛہہ اوٚبجَکٹ ڈِفرَنٹ کَلرَن ہٕنٛدۍ تہٕ وٕچھِو تِہِنٛز شیڈ a red rose and a yellow rose for instance أسۍ اَنو red rose یا yellow rose do the shadows look different in color دَپان یِہٕنٛز شیڈوَن منٛز باسیٛو یِہُنٛد کَلر ڈِفرَنٹ when the colors of the objects are different ییٚلہِ زَنہٕ کَلٲرٕس یِمَن اوٚبجَکٹَن ہٕنٛدۍ آسان ڈِفرَنٹ یِہٕنٛز شیڈو باسیٛو ڈِفرَنٹ اَتہِ باسہِ نہٕ کَلرَس سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ اَتھ فرق کِہیٖنۍ take a long box and look at its shadows on the ground دَپان أنِو زیوٗٹھ بۄکٕس اَکھ وٕچھِو أمِچ شیڈو گرٛاوُنٛڈَس منٛز when you move the box around you may see that the size of the shadow changes دَپان ییٚلہِ تُہۍ یہِ اورٕ یورٕ کٔرِو موٗ یہِ بۄکٕس زیوٗٹھ بۄکٕس أمِچ شیڈوز گژھِ چینٛج when is the shadow of the box the shortest when the long side of the box is pointed towards the sun or when the short side is pointing towards the sun دَپان ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ اَمِچ چینٛج ییٚلہِ ہسا تُہۍ یہِ یُس یہِ بۄکسُک شاٹ یہِ چھِ کَر آسہِ اَمہِ بۄکسٕچ شیڈو کَر آسہِ لۄکٕٹ واریاہ لۄکٕٹ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ لانٛگ سایڈ بۄکسُک کٔرۍوُن ٹُوٲڈٕز د سَن یا شاٹ سایڈ کٔرۍوُن ٹُوٲڈٕز د سَن تہٕ اَکھ ییٚتنَس چھُو تۄہہِ اِنفارمیشَن اَکھ دَپان یُس ہسا لایٹ چھِ یہِ ہسا چھِ ٹرٛیوٕل کَران 8 مِنٹَن منٛز چھِ یہِ واتان سانہِ آفتاب پٮ۪ٹھٕ سانہِ زٔمیٖن تام یَتھ پٕلینٮ۪ٹَس تام 3 لَچھ کِلوٗمیٖٹر پٔر سٮ۪کنٛڈ چھِ آسان اَمِچ رفتار یعنی أکِس سٮ۪کنٛڈَس منٛز چھِ یہِ 3 لَچھ کِلوٗمیٖٹر کَڑان تہٕ 8 مِنٹَن منٛز چھِ یہِ پوٗرٕ واتان سٲنِس یَتھ أرتھَس تام اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ mirrors and reflections we all use mirrors at home you look into the mirror and see your own face inside the mirror what you see is a reflection of your face in the mirror دَپان أسۍ ہسا چھِ دۄہ دۄہ چھِ زِندگی منٛز کران مِرر اِستعمال شیٖشہٕ اِستعمال تہٕ تُہۍ ہسا چھُو وٕچھان مِررَس منٛز پَنُن چہرٕ پَنُن بُتھ چھُو وٕچھان اپنا چہرا دیکھتے ہو what you see in a reflection of your face in the mirror دَپان تُہۍ کیٛاہ چھُو وٕچھان what you see is a reflection کِژھ رِفلٮ۪کشَن چھِ آسان تُہٕنٛدِ فیسٕچ اَتھ مِررَس منٛز we also see reflection of other objects that are in front of the mirror دَپان یِم مِررَس برٛونٛہہ کَنہِ آسان باقٕے چیٖز تِہِنٛز رِفلٮ۪کشَن تہِ ہسا چھِ أسۍ اَتھ منٛز وٕچھان sometimes we see reflections of trees buildings and other objects in the water of a pond or a lake کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ چھِ وٕچھان کُلٮ۪ن ہٕنٛزٕ بِلڈِنٛگَن ہٕنٛزٕ رِفلٮ۪کشَنٕز چھِ أسۍ وٕچھان آب پانٛڈَن منٛز یا لیکَن منٛز یِم اگر وٕچھان تُہۍ چھُو کُنہِ لیکَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ آسان کُلۍ تِہِنٛز سُہ رِفلٮ۪کشَن تِہِنٛز رِفلٮ۪کشَن چھِ أسۍ وٕچھان آبَس منٛز تہٕ رِفلٮ۪کشَن کیٛاہ گٔے رِفلٮ۪کشَن آف لایٹ کیٛاہ گٔے لیکھناوو بہٕ تۄہہِ ییٚتنَس
reflection of light. Light. Scattering, SCATTERING. Scattering back of the light by shining surface is called reflection. दबा यम साथ हसे shining surface वोल कह चीज आ shining surface आसे एम्स येल ये light कर back scatter छिकराय light तथ हसे च वना अस reflection of light. It is the phenomenon of reflection. It is the phenomenon of reflection by virtue of which we are able to see our face in a mirror. दबा यह सच अमी उस phenomenon reflection कि shining surface हसा छ back करा छ वापस करा छिकरावान ये light. दबा यह सच अमी reflection वजह से अमी phenomenon सच हसा छ अस हेकान पनुन ये face शीशस मज वुछित. ये वुछतो तो ये छ शीश. ये छ mirror. यत आ येत पेट light पे यत शीशस पेट यम करी back यम छिकरो ये light. दबा यम वजह से हसा ये एम back ये scatter कर ये light एम वजह से पत हसा छ अस हेकान शीशस मज पनुन image पन बुथ वुछित. तो अस करो अथ activity अख ची दबा this activity should be done at night or in a dark room. यह से गस करन अनगट कमरस मज या ये करन या नाइटस मज या डार्क रूमस मज. Ask one of your friends to hold a mirror in his her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. दबन तो करू स डार्क रूमस मज ये पन्निस फ्रेंडस वनु दपिस च रट मिरर अथस के तो अकिस कॉर्नर किस रूम किस अकिस कमरे किस कोनस पे तो ब्याख बिकिस स्टैंड अनदर कॉर्नर ब्याख बिहिन बिकिस कॉर्नरस पे टॉर्च अथस मज रटित युस ये टॉर्च हुंद ये गिलास च युस ये टॉर्च हुंद ये शीश च अथ थयु से ओंगज थयु अथ पे ओंगजन मज रटियो ये इतकन करू ओंगज एडजस्ट ताकि एम मज नेरी बीम ऑफ लाइट रे हिश नेर अख लाइट लकीर हिश नेरी लाइट हंस. Direct the beam of the torch light on the mirror that your friend is holding. दबा ये त्रयु ये beam of light त्रयु तो शुद यमिस फ्रेंडन युस तो mirror च रोटमत अथस में अथ पे त्रयु ये. Do you see a patch of light on the other side? दबा बेक साइड छुआ तो वुछान यथ मज आयस patch of light शेदनसन. Now adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. दबा तितकन करू ये light adjust युस ये adjust करू direction एम torch हंस इतकन ताकि युस ये light छ ये पे बेकिस फ्रेंडस पे युस रूमस मज बेक साइड बिहित छु एमिस पे पे ये light. This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. दबा एम activity स क्या वुछ असे युस असे mirror छु या स छु करन change एम light हंस direction युस ये mirror छु करन इच light हंस direction करन change एम करी या पर किन युस reflect छु एम मज गसा mirror मज ये light गई mirror मज reflect ते एम कर change एम direction कर एम change. पछ ब्याक activity 8. Fix a comb on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in Fig 11.9.
دَپان أنِو سُہ کٲمب اَکھ تہٕ تھٔرموکول شیٖٹ أنِو اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو فِکٕس مِرَر بیٚکہِ سایڈٕ اَتھ کٲم کَرو اَکہِ سایڈٕ تہٕ تھٔرموکول کِس اَکہِ سایڈٕ بیٚکہِ سایڈٕ کَروس أسۍ شیٖشہٕ مِرَر کَروس اٮ۪ڈجَسٹ spread a dark colored sheet of paper between the mirror and comb یِمَن دۄن منٛز تھاوو أسۍ اَکھ colored sheet dark colored sheet keep this in sunlight send a beam of light from a torch through the comb أسۍ ترٛاوو ٹارچہِ سۭتۍ یہِ لایٹ بیٖم آف لایٹ ترٛاوو أسۍ ییٚمہِ کامبہٕ مٔنٛزۍ وٕچھ یہِ چھِ گژھان رِفلٮ۪کٹ اَتہِ چھُ باسان اَسہِ یَتھ شیٖٹَس پٮ۪ٹھ چھُ باسان اَسہِ کنٛگوٕکۍ یِم بٔرۍ ہی what do you observe do you get a pattern similar to that shown in fig 11.9 دَپان یِہوٚے پیٹٲرٕن چھُوا تُہۍ وٕچھان this activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror دَپان اَمہِ ایکٹِوِٹی سۭتۍ ہسا میوٗل اَسہِ یہِ آیڈیا یہِ کہِ کَتھ مینرَس منٛز چھِ لایٹ ٹرٛیوٕل کَران تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ رِفلٮ۪کٹ گژھان مِررَن منٛز گوٚو لایٹ ٹرٛیولٕز اِن اے سِٹرٛیٹ لاین لایٹ چھِ ہمیشہِ پَکان سٹرٛیٹ لاینہِ منٛز أتھۍ سۭتۍ مۄکلیٛاے سون یہِ چَپٹَر تہٕ صُبحَس پَرو أسۍ اَمِکۍ کوسچن آنسٲرٕس